Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable our Rector, Mr. Miharja PhD, respectable the leader of our class, respectable our participant of this class. Firstly, let's thank to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us some mercies and blessings so that we can attain this any trouble and obstacle. Secondly, salawat and salam may always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the declares its religion. I'm Hana Hotmil Faujia, your master ceremony this morning. Welcome to this class. We would like to thank our remarkable class. To start our opening ceremony today, allow me to read today's agenda. 1. Opening by reciting Al-Fatihah. 2. Establish sector ethics. 4. Question and answer. 5. Practice. And 6. Closing by praying. These are today's agenda, which will be presented soon. Dear audience, ladies and gentlemen, let's of this agenda reciting Al-Fatihah together. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, may I please vote again. Please have a nice seat to join our class. Ladies and gentlemen, the speaker today is Ms. Hilma Saida Jasmine and Mr. Faijal Alifuddin. Before the presentation begins, let's know the relation the presentation will be going on. Firstly, I'd like to give the time to speakers material. Now, allow me, first speakers, Her Excellency, Ms. Hilma Saida Jasmine to deliver presentation. Mohon maaf untuk host bisa share screen.
Host, apakah sudah bisa? Mulai ya. Oke, boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk presentasi hari ini. Mulai aja ya. What is a moderator? Apa itu moderator? Secara prinsip, moderator hampir sama dengan MC atau pembawa acara, yaitu orang yang bertugas membawakan atau memimpin sebuah acara. Bedanya adalah jika pembawa acara atau MC pada umumnya hanya bersifat satu arah, maka moderator harus bisa membangun komunikasi berbagai arah, baik dengan narasumber maupun audiens. Jadi moderator adalah semacam penjembatan antara narasumber dan audiens agar terjalin komunikasi yang efektif. Selanjutnya. Selanjutnya, how to be a moderator. Bagaimana menjadi moderator? First, pertama, looking for some information about narasumber. Mencari beberapa informasi tentang narasumber. Kedua, second, to learn about the topic what narasumber will be presented. Untuk mempelajari topik apa yang akan menjadi narasumber disajikan. Third, ketiga, to learn about the structure, agenda, and duration of time, untuk mempelajari tentang agenda struktur dan durasi waktu. Keempat, fourth, preparation stationary profile from yourself, persiapan stasioner profile from sendiri. Lanjut. Selanjutnya, moderator section, bagian moderator. Basically, there are several parts that need to be done by moderator. Pada dasarnya, ada beberapa bagian yang perlu dilakukan oleh moderator. First, pertama, opening, pembukaan. The first thing a public speaker should definitely do is open up. Well, the homework is when guiding a semi-formal discussion is how to make the opening that doesn't seem monotonous and the MC style is really. Hal pertama yang harus dilakukan pembicara umum pasti adalah membuka. Nah, PR-nya adalah ketika memandu sebuah acara diskusi semi-formal adalah bagaimana caranya agar pembukaan yang dilakukan tidak terkesan monoton dan gaya MC banget. At the beginning, you can say thank you to the MC. After that, he opened it warmly by asking how he was and giving a welcome. Before starting the event, you can introduce the speakers and convey the rules of the event. Lanjut. Di awal, kawan bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada MC. Setelah itu, membukanya dengan hangat, dengan menanyakan kabar dan menyampaikan sambutan selamat datang. Sebelum memulai acara, kawan bisa memperkenalkan para narasumber dan menyampaikan aturan dalam acara. Second, yang kedua, mempersilahkan narasumber, welcoming speaker.
Submission of recitation or material from resource person becomes the main even in addition to discussion. Invite the resource person to present the material. Make sure there are no discussion when the resource person is doing their job. Penyampaian paparan atau materi dari narasumber menjadi acara utama selain diskusi. Mempersilahkan narasumber menyampaikan materinya. Usahakan tidak ada gangguan atau distraksi ketika narasumber sedang melakukan tugasnya. Third, ketiga, memimpin diskusi. Lead to discussion. The success of the moderator can be seen from how the discussion goes. If the discussion is lively and enjoyable, it means that the moderator has succeeded in carrying out his role. Therefore, before serving, you must understand exactly what will be discussed. The moderator must also pay close attention to what the speakers have to say so that he can easily make the discussion interesting. Keberhasilan moderator dapat dilihat dari bagaimana jalannya diskusi. Jika diskusi hidup dan menyenangkan, itu artinya moderator berhasil menjalankan perannya. Oleh karena itu, sebelum bertugas harus paham betul dengan apa yang akan dibahas. Moderator juga harus menyimak dengan baik apa yang dipaparkan oleh narasumber sehingga dia dapat dengan mudah memancing diskusi agar menarik. Keempat, meminta maaf. Apologies to the speakers, all attendees. Example, I say sorry for all my shortcomings. Mohon maaf kepada para pembicara, semua hadirin. Contoh, saya mohon maaf atas kesalahan, atas segala kekurangan saya. 5. Closing, nutup. In the closing section, the moderator may I give a conclusion or give the interviewee the opportunity to give a closing statement. After that, hand over the event to the MC. Pada bagian menutup, moderator boleh saya memberi kesimpulan atau memberi kesempatan pada narasumber untuk memberi closing statement. Setelah itu, serahkan kembali acara kepada MC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Ms. Saida Yasmin, for giving such informative and interesting presentation. And the next speaker is Mr. Faijal Lipudin. For Mr. Faijal, time is yours. Oke, terima kasih sebelumnya kepada MC dan pemateri pertama yaitu Hilma. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai moderator. Mungkin moderator skrip ini sama seperti pertemuan kemarin, saya hanya mengulang dan mengulas kembali mengenai moderator skrip. Tadi udah dibahas oleh Hilma Saida, saudari Hilma Saida mengenai moderator section dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan membacakan moderator skrip. Yang pertama yaitu ada pembukaan tentunya. Di sini ada, well, ladies and gentlemen, baiklah hadirin sekalian, may I have your attention please? Yang artinya, bisakah saya meminta perhatian Anda? Our seminar is about to begin. Seminar kita akan segera dimulai. Please have a nice seat. Tolong rapihkan atau duduk yang nyaman. Thank you very much for preparing yourself to join our seminar. Terima kasih telah mempersiapkan diri untuk mengikuti seminar kami. Ladies and gentlemen, hadirin sekalian, saya menyebutkan nama sendiri yang artinya menyebutkan nama moderator tersebut. The moderator today's seminar, yaitu moderator seminar hari ini. I'm very pleased to see you here. Saya sangat senang melihat Anda di sini. And welcome all of you to this seminar, dan menyambut Anda semua dalam seminar ini. This seminar is concluded by Islamic Guidance and Counseling. Seminar ini diselenggarakan oleh
jurusan bimbingan konseling and supported by, dan didukung oleh siapa nantinya. Di seminar will discuss about dan seminar ini akan berdiskusi tentang apa di sana, mungkin nanti menyesuaikan dengan judul atau titelnya. Kemudian, ladies and gentlemen, hadirin sekalian, the speaker today, lalu moderator menyebutkan atau memanggil pembicara hari ini, nama lengkap dan gelarnya tentunya. He is one of lecturer. Contohnya seperti beliau adalah salah satu pengajar di kampus atau dosen di kampus. He has received as one in dia telah memperoleh gelar sarjana strata 1 atau S1 di mana sebutkan nama prodinya, terus nama kampusnya juga, name of prodi at name of campus, and taken his master degree, dan mengambil gelar masternya, name of university in name of prodi juga gitu, nama prodi dan nama universitasnya. Kemudian then he got scholarship to take this doctoral at, dan menyebutkan ketika beliau mendapatkan atau si speaker pembicara itu memiliki pengalaman mendapatkan beasiswa, maka harus disebutkan nama kampus dan nama negaranya, gelar dokternya. Before the presentation begin, sebelum presentasi dimulai, let's know the regulation how to presentation will be going on. Kita harus tahu peraturan bagaimana presentasi ini akan berjalan langsung. Firstly, pertama, I would like to give the time to, saya akan memberikan waktu kepada si speaker, name-nya siapa, sebutkan, to present the material for about 15 minutes, untuk mempresentasikan material sekitar 15 menit. Now, sekarang allow me to welcome the speaker, His Excellency. Baru di situ menyebutkan dan memberi sambutan kepada speakernya to deliver his presentation, yang akan membawakan presentasinya. Please join in welcoming. Mungkin sambutannya seperti tepuk tangan atau berdiri with a round of applause. Seminar session by main speaker. Baru kita menuju ke seminar yang aslinya, yang akan dibawa oleh pembawa acara tersebut, si speaker tersebut. Sebelum presentasi dimulai, oke, udah, thank you very much, terima kasih. Mungkin kalau speaker sudah selesai, baru mengucapkan terima kasih kepada nama si speaker tersebut, pembicara tersebut, for giving such informative and interesting presentation, untuk memberi informasi dan hal-hal presentasi yang menarik. Ladies and gentlemen, hadirin sekalian, now we come to the question and answer session. Setelah pembicara membawakan presentasinya atau deliver presentation, lalu ada question and answer session atau answer session, pertanyaan Q&A ya, tanya jawab antara si speaker and audiences. I would like to have 3 questions from the participant. Mungkin di sini moderator bisa membatasi entah itu 3 ataupun 5 orang penanya untuk bisa menanyakan kepada speaker. Well, ladies and gentlemen, I have already had. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa menanyakan pertanyaan ini ditujukan untuk siapa dan dijawab oleh siapa. Ladies and gentlemen, we finally come to the end of this the seminar. Ketika sudah penanya sudah terjawab semua pertanyaannya oleh speaker, maka tugas moderator yaitu menutup.
kita telah sampai to the end part of this seminar, di penghujung seminar ini. Before I close, sebelum saya tutup the seminar, I would like to take the conclusion. Mungkin moderator bisa memberi conclusion. Conclusion itu sebuah kesimpulan from what, untuk apa dari speaker tersebut. Jadi di akhir acara moderator akan memberikan conclusion, kesimpulan tentang apa yang dibawakan oleh speaker tersebut. I would like thank you so much to the speaker for informative and interesting presentation. Kok sini lagi? Oh ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada speaker for informative, kepada pembawa acara, kepada speaker itu pembicara, for informative and interesting presentation, untuk presentasi yang informatif dan menarik, and to the participant for very active participant, dan untuk partisipan yang aktif. Hopefully, harapannya the seminar will be beneficial. Seminar ini mungkin bisa bermanfaat bagi semua orang, itu for everybody. I mean, please give applause for the speaker and you all. Thank you. Nah, mungkin habis dari sini moderator bisa mengembalikan kepada MC tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Faisal Arifudin, for giving such informative and interesting presentation. Ladies and gentlemen, now we come to question and answer session. I'd like to have the question from the participant, please. Oke, teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja on mic. If there are no questions, we will continue to the next session. And the next session is practice. I'll choose 2 people to review the lesson that we have been explained. Miss Hashifa, are you there? Miss Hashifa, to read what is moderator? Yang mana? Sorry. Yang ini, yang what is a moderator? What is a moderator? Secara prinsip, moderator hampir sama dengan MC atau pembawa acara. Orang yang bertugas membawakan atau memimpin sebuah acara. Bedanya adalah jika pembawa acara atau MC umumnya hanya bersifat satu arah, maka moderator harus bisa membangun komunikasi berbagai arah, baik dengan narasumber maupun audiens.
Jadi, moderator adalah semacam penjembatan antara narasumber dan audiens agar terjalin komunikasi yang efektif. Okay, thank you, Ms. Hasifah. And the next one is Mr. Faiz. Are you there? Yes. Boleh baca yang step-step jadi moderator. How to be a moderator. First, looking for someone information about narasumber. Second, to learn about the topic what narasumber will present. Third, to learn about the structure, agenda, and duration of time. Fourth, preparation stationery and profile from yourself. Okay, thank you very much, Mr. Faiz. And ladies and gentlemen, we finally come to the end part of this class. Before I close the class, I'd like to thank so much to the speaker for informative and interesting presentation and to the participant for very active participation. Hopefully, the class will be beneficial for everybody. Amin. Okay, let's close this agenda by saying Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kifaratul Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih semuanya.